आज अनेक लोग चेष्टा करुछंती अभिलाष मुक्त हेबा पाई ए शरीर सेते बेले जाय पवित्र हेबो ए शरीर सेते बेले जाय शुद्ध हेबो ए शरीर सेते बेले जाय ईश्वरकर इच्छा अनुसार व्यवहारित हेबो आत्मा को द्वारा परिचालित हेबो केते बेले हेबो आज अन्य लोक ए शरीर रो अभिलाष टर बाहरी पारुनांती ईश्वर को विरुद्ध रे पाप कर ईश्वर बाह्य विरुद्ध रे पाप करुछंती ईश्वर विरुद्ध रे पाप बाह्य विरुद्ध रे पाप ईश्वर इच्छा विरुद्ध मध्य पाप करुछंती कोन पाई शरीर रो अभिलाष रे बांधी हेकी प्रेज द लॉर्ड यार देखिबा हालेलुया शरीर रो अभिलाष रे बांधी हेकी एनु ए शरीर रो अभिलाष रो मुक्त हेबा पाई उद्धार हेबा पाई संपूर्ण भाव रे शरीर थारे अभिलाष थारे कोन हेबा पाई अलगा हेबा पृथक हेबा पाई हम कोन दरकार शरीर रे पूर्णता जितकी अछि ए शरीर रे पूर्णता ठार मुक्त हेबा पाई कोन दरकार अछि आमे पढिबा गुटी विषय तापर मैं आगो पढिबी रोमियो पुस्तक के कारण तो रोमियो पुस्तक 12 अध्याय रोमियो पुस्तक 8 अध्याय रोमियो पुस्तक 8 अध्याय हालेलुया Praise Hallelujah. Thank you Jesus. Romeo पुस्तक Hallelujah. 12 8 अध्याय तोहिरो कारण जदि शारीरिक भावानुसारे तुम माने जीवन जापन करो तेबे अवश्य मरिबो ठीक रो बुझाउछ कोन लेखा गला कारण शारीरिक भाव अनुसारे शारीरिक काम अनुसारे शरीर कार्य अनुसारे शरीर भूख शरीर तृषा शरीर शोष शरीर कौन शरीर बस अनुसार शरीर चिंता अनुसार शरीर भावना अनुसार आ शरीर बसीभूत अनुसार कौन कर कारण जदि शारीरिक भाव अनुसारे तुमे माने जीवन जापन करो तुमे माने जदि जीवन जापन करूछ शरीर अनुसार केवल जीवन जापन काटुछ जीवुछ खाउछ रोछ बंचुछ बोले तेबे अवश्य मरिबो कोन हेबो मरबो कोन मरबो अवश्य मरिबो कोन मरबो अवश्य मरबो हालेलुया हालेलुया अवश्य मरिबो तापरे तापरे किंतु जदि आत्मा को द्वारा तुम माने शरीर कर्म सबु को विनाश किंतु जदि आत्मा को द्वारा का द्वारा आत्मा शरीर এই অভিলাষ শরীরের ভাবর কার্য ভাব কার্যর বিষয় যা শরীর ক্ষুধা শরীর তৃপ্ত সাংসারিক শরীরর আত্মিক জীবনকে মারুথিবা আত্মিক জীবন ক্ষয় করুথিবা আত্মিক জীবন নষ্ট করুথিবা আত্মিক জীবন কলঙ্ক আনুথিবা আত্মিক জীবন দাগ আনুথিবা আত্মিক জীবন গুণচিত করুথিবা আত্মিক জীবন সম্পূর্ণ ভাବରେ পাপর গর্ତରେ मारी देउथिबा पकाई देउथिबा विषय को कौन द्वारा कौन हे पारबो आत्मा को पढ़ो आउतरे आत्मा जीवित हेबो आउतरे पढ़ो किंतु जदि आत्मा को द्वारा तुम माने किंतु जदि आत्मा को द्वारा तुमे माने शरीरर कर्म सबु को का द्वारा ए पापर ए शरीर अभिलाष रे पड़ी शरीर
ବାନ୍ଧି ଥାଇ ଶରୀରର ବସରେ ଥାଇ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା ଲୋକ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଏହି ଆତ୍ମାର ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ରହିଥିବା ଲୋକ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା କେମିତି କଲେ ହେବ ପୁଣି କେମିତି କଲେ ହେବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପଢିଦିଅ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିନାଶ କର ତେବେ ଜୀବିତ ହେବ କଣ କର এই শরীরକୁ কিন্তু যদি আত্মাଙ୍କ দ্বারা তুমি মানে শরীরର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ବିନାଶ କରି ହେବ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେବ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଟା କେତେବେଳେ ବାହାରି ହେବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ବାହାରି ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଗଲା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବେବିଚାର କାମ ଠାରୁ କେତେବେଳେ ବାହାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ଶରୀରର ବିଷୟ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବି କହିଛି କାହିଁକି ଏହି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବଞ୍ଚିବାଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଗୋଟେ ବେବିଚାରୀ ଲୋକ ବେବିଚାରୀ ଶରୀର ସେକ୍ସୁଆଲି ଶରୀର ସହବାସ କରୁଥିବା ଶରୀର ମନ୍ଦତାରେ କୁଳସିତରେ ଅଶୁଚିରେ ଅପବିତ୍ରରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଥିବା এই ଶରୀର କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ଲେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆଥର ପଢିଦେବ କିନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଲୋକ ଜଣେ ବେବିଚାରୀ ଯଦି କାମ କଥା ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଶରୀରର ବସର ଶରୀରର ତୃଷାରେ ଶରୀରର କ୍ଷୁଧାର ଶରୀରର ଅନୁସାରେ କର୍ମରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆତ୍ମାର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆତ୍ମାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ବିନା ସେ ଶରୀରର ଏ କରିବା ସବୁ ପାପ ବୃତ୍ତି ପାପ କର୍ମ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୁଳସିତର ବିଷୟ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ ତୁମେମାନେ ଶରୀରର କର୍ମ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର ଶରୀରର କର୍ମ ବୋଲେ ଶରୀରର କର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିଦେବାଟା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଠି ବୋଲି ହାଗଲା ମୁଖ ଦେଖି ଛି ବୋଲୁଛୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଛି କରି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବିନାଶ କରିଦେବା ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ହେବ ଶରୀରର କର୍ମକୁ ବିନାଶ କରବାଟା ଶରୀରର କର୍ମ ବୋଲେ କଣ କଣ ହଁ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ ଶରୀରର କର୍ମ ବୋଲେ କଣ ଶରୀରର କାମ କହ ଲାଜ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଲାଜ ଇଜ୍ଜତ କିଛି ନୁହଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେଇହେବ ବାକ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ହେବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ହେବ ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିବେ ଜୀବନ କ୍ଷତି ତ ଶରୀରର କାମ କଣ ମନ୍ଦ ଭାବନା ହଁ ବେବିଚାର କିଛି ଲାଜ ହେବା ଦରକାର ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇ ଭାବବାଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରବାଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଦୁନିଆ ବିଷୟ ଘେରି ହେବାଟା ହଣ୍ଡା ଘାଟି ହେବାଟା ଭେଲା ଭାବବାଟା ନିଜେ ଖାଇ ନ ଖାଇ ଲୋକ ନେଇ ଖାଇବାଟା ହଁ ହଁ ତାପରେ ସଂସାର ଅନୁସାରେ ସେଥିପାଇଁ କହିବି ଶରୀରର କର୍ମରେ ଶରୀରର ବସରେ ଶରୀରର କର୍ମ କୋଉଟା ବେଶୀ ଜାଣିଛ ଆଖି ଗୋଟେ ଥର ଯୋଉଟା ଦେଖିଲ ସେଟା ଗୋଟେ ଥର ଦେଖ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖି ଦେଇ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିଲ ବୋଲେ ତୁମର ଶରୀରରେ ସେ ବିଷୟ ଅଛି ତୁମର ଶରୀରରେ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଦେବି ଏ ଶରୀର କେମିତି ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏ ଶରୀର କେମିତି ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ପୁଣି ଏ ଶରୀର ପିଲାଟାକୁ କେମିତି ପାଇବ ମୁଁ କହିବି ଏବେ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ କହୁଛି ଶୁଣ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ କରି ଯେମିତି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବେ ଠିକ ସେମିତି
जीवन रे मध्य पापर प्रसव अच्छी मृत्यु प्रसव अच्छी हाँ सब किछि अच्छी आत्मिक जीवन रे मृत्यु होगाटा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोन शरीर कर्म को विषय बेविचार कामुकता लाइन मारबाटा फैशन हेबा द्वारा ए संसार रे अनेक लोक पाप ए शरीर रो बसीभूत रे लोक माने थिबाटा बेसी थिबे बेसी फैशन बेसी स्टाइल हेबा लोक का बेविचार आत्मा बेसी थरबो से मानकर शरीर अत्याधिक भाव रे ने पाप करबा पई कोन हे जाउथिबो आदु मुदला परी हे जाउथिबो तेने कोई भी फैशन प्रति बेसी जागृत चिपाटा पिंदबो नहीं टाइटटा पिंदबो नहीं ए बाटे से बाटे फाटला ठुटला तमन पिंदबो नहीं फटा ठुटा जीवन कुटकुटा ही जानो जेते बेले फटा ठुटा शरीर देखा जीवो सेते बेले व्यक्तिगत आंतरिक ईश्वर को दृष्टि जगत दृष्टि ए सब विषय देखि जीवन कोन हे जीवो हां तेणु करी भी कहे एटा सब लक्षण कर्म शरीर कर्म ठारू को विशिष्ट सावधान जो पर्यंत शरीर विषय को मारबा पाई विनाश करबा पाई संपूर्ण शून्य हेबा पाई आत्मा करो द्वारा चालित होनो आत्मा को द्वारा परिचालित होनो आत्मा रे पूर्ण हे पारनो आत्मा को द्वारा पूर्ण होनो आत्मा द्वारा चालित पारनो आत्मा रो कथा माननो आत्मा को द्वारा चाली पारनो आत्मा को परिचालना रे नहीं आत्मा को रोग रे नहीं वाक्य अनुसार नहीं तांको पाद तले नहीं तांको चरण तले जीवन जापन जे काटबो नहीं सब विषय जा जीवन देखा जीवन नहीं से शरीर रो कर्म रे आका थिबो शरीर रो बस रो दौड़ी तक बांधी रखुथिबो शरीर को सब बेले कुलसित करथिबो शरीर को सब बेले शुचि करथिबो शरीर को सब बेले फाउथिबो मोटा मोटा है गाकड़ हिंदी करी पीपल गछ मारा भीतरे पला हो जेती जेते बेले काटबा पाई जीवे ओहो ऊपरे ऊपरे आका सुंदर अछि स्वर्ग राज्य रो मानर के विविध संग्रह करी रखा जीव नहीं धान थिले तो रोकबे आपका पोल के कोठी रोकबे स्वर्ग रे पोल के नहीं करी कचरा गादी फिंबे पढ़ाई देवा खाता पढ़ाई जगह अच्छी जेते बेले काटबे ना रखबा जगह मिलना नहीं आपका पोल मिलना काटबा समय अच्छी आ फिंगबार माने कोन पढ़ाईबार समय जगह हम सब जानि छु हालेलुया हालेलुया पढ़ाईबार जगह गुटा कचरा गादी ए शरीर रे काम करबा लोक मान को कचरा गादी जागुची नरक आदि डाकुची शरीर रे फसरे शरीर रे पापरे शरीर रे बासनारे शरीर रे भूख सोच रे बालक मान को कचरा गादी आदि डाकुची काई कि ना कचरा गादी को प्रभु केबे पसंद करबे नहीं कचरा गादी को कुटी पकाबे जयका चरना मारबे स्पर्क करी ढसाया का अच्छी जयकानी मारबे दरकार नहीं सब बेले 24 घंटा से दिन नहीं रात नहीं निया लिबू हालेलुया हालेलुया क्यों माने इंती हेबे जो माने आत्मा द्वारा चल गए जो माने आत्मा रे पूर्ण हेबे नहीं जो माने आत्मा को द्वारा चली पारबे नहीं वाक्य द्वारा चली पारबे नहीं प्रभु सहित चली पारबे आत्मा को अधीन रे थाई की बात चलबा पाई जानबे नहीं जीवन चलबा पाई जानबे नहीं से माने ए शरीर बसरे थिबे शरीर मुक्त ही पारबे नहीं हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हो कि नहीं एनु आसी सेति पे सब बेले विशेष कर कहबी विशेष करी हिंदू लोग तो जीवे विजाति लोग तो जीवे कारण प्रभु को जे विश्वास न करे पुनी से तार जीवन गला बाइक प्रभु को न विश्वास करबाटा ही पाप प्रभु को न विश्वास करबाटा ही मृत्यु होटार किछि न से मान तो जीवे हमर क्रिस्चियन लोग बेसी जीवे जानि छ क्रिस्चियन लोग बेसी जीवे काहे के सेवा जितकी विजाति लोक माने शरीर द्वारा खेलु नांती ना हम क्रिस्चियन माने शरीर द्वारा सेतकी खेलु छंती अछंती सेति पे हम क्रिस्चियन भीतर काहे कि मंडली भीतर ही प्रथम रे पुनी विचार करा जिवो मंडली भीतर ही प्रथम रे विचार स्टार्ट हेबो बोले मंडली भीतर तो हौसली विचारित हेबा लोक मन अछंती बोले हल्की लोक माने हिथिबे ए माने तो आपका शरीर को मोटा करबा लोक माने हिथिबे ना हालेलुया 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 हो कि नहीं हां तापर व्याख्या गोटे पढा एबे देखमा मैं गोटे विषय कहूची हमर आत्मिक जीवन मृत्यु हेबा पई की प्रकार गोटे आत्मिक जीवन मृत्यु हे संपूर्ण भाव नष्ट हो जाए
आत्मिक जीवन रे पाप केमिति जने मनुष्य को पाप करवा पाई प्रवृत्त आने पाप करवा पाई ठेला गाड़ी पर ठेले ठेला पर गर्भधारण करे गर्भधारण हेला परे प्रसव कराए प्रसव हेला परे नाकि मृत्यु एटा को विषय बुझा जे पढ़ ठीक हां पीतर पुस्तक प्रथम पीतर बोधे हालेलुया हालेलुया पीतर जाकुब एक अध्याय सॉरी क्षमा करबे जाकुब एक अध्याय तहिरो 14 पद 15 पद पढ़ी दो 1 और 14 15 धीरे धीरे पाठ करबा बुझबा हां देखंतु पढ़ो के काढले बोल पढ़ो जाकुब एक पर्व 14 पद एवं 15 पद किंतु प्रत्येक लोक आपना समझते आड़े देखो शुणुच वाक्य को पचारबे से दिन मैं कहली जे वाक्य सुनला बेले जीवन अवहेला करबो माने सुनी कि न सुनी ही वाक्य को बुझबो से शापग्रस्त होइछि अभिशाप पाइबो सेते सब बेले कहउछि हां तापरे किंतु प्रत्येक लोक आपना देखो एटारे कोन लेखा गला सब लोक पुणी निजर निजर काम द्वारा कोन हेबो निजर निजर काम द्वारा पुणी निजर निजर कर्म द्वारा कोन हेबा को हेबो पुणी हां आकर्षित आपना आपना कामना द्वारा आकर्षित ओ प्रवंचित होई परीक्षित हुए समस्त पुणी निजर निजर काम कामना द्वारा कामना बोले हमर माइजी कालिया अछि आके हेलि थिले एटा कामना আমার মনস্তিকে ভাল লাগে সেটিকে ট্যালেন্টটা সে সুন্দর আছে সেই সুন্দর চামটিকে হইতিলে এটা হচ্ছে পুনি কামনা নিজর 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 কামনা দ্বারা পুনি জনে মনিষ কোনে আকর্ষিত আকর্ষিত কেতেবেলে হেবে আকর্ষণ আকর্ষিত কেতেবেলে হেবে এতি এতি চুমুকানি রখি দিও আর এতে দূর আসি করি পয়সা ধরে টিকে দি থাও এটা নাকি तुमको ইনটি একা সাঙ্গে तुमको ঢোসাই করে নেব সেটি প্রেজ দ্য লর্ড এটা হচ্ছে পাপর আকর্ষণ পুনি দেখো জনে নিজর নিজর সমস্ত পুনি নিজর নিজর কামনা দ্বারা পুনি আকর্ষিত হইব ঘরে মাইজি থিব বার মার্কেট যাব বাজার যাব বার কুলি যাব বার ভুতি যাব গলা রকম কিন্তি হুচুন্দি बाटे घाट रोला हां पिला टकी मार के बाटे घाट रोला माइजी मार के बाटे घाट रोला मुनिस मार के देखि कर केति हुचे टणो निजर निजर द्वारा पुनी कामना द्वारा आकर्षित हो जाइबो छी ए याकी लोग देखबार नथिला देखि देली याकी गेली फुटी गले हेइ थाइ ताबे बोली कामना द्वारा आकर्षित हेबे आकर्षित हेला पर कोन हे जिबे देखो এটা আত্মিক জীবন को কিন্তু মৃত্যু করব বুঝাউছি ধরে মৃত্যু হে গল না জীবন হেবার আরে অসম্ভব আর জীবন হে পারবনে হ্যাঁ তারপরে প্রবল আকর্ষিত ও প্রবঞ্চিত হই পরীক্ষিত হই পরীক্ষারে পড়ি যায় কেমিতি পরীক্ষারে পড়ি যায় পরীক্ষারে কেমিতি পড়ি যায় হালেলুয়া হালেলুয়া পরীক্ষারে কেমিতি পড়ে কেমিতি পরীক্ষারে পড়বো से कामना द्वारा आकर्षित हेबा द्वारा परीक्षा रे पड़ी गला हालेलुया हां तापरे तहा परे हां कामना करबो तहा परे देखो कामना गर्भ धारण करी पाप प्रवेश करे देखो कोन हैला कामना द्वारा ये आकर्षित हैला ए घर माजी से घर माजी ए घर मनुष्य से घर मनुष्य ए घर टकी से घर टकी ए घर पिला से घर पिला एमिति विषय हेबा द्वारा ए ए गोटे ख्रिस्टीय लोक गोटे ख्रिस्टीय व्यक्ति ए जीवन पवित्र थिला ए हृदय पवित्र थिला ए शरीर पवित्र थिला सब किछि पवित्र भावरे प्रभु बाटे चालबार कोबे कोन हे गला देखि देला कामना कामना रे जाई करी आकर्षित हे करी आकर्षित हे गला कामना रे जीवा द्वारा आकर्षित हैला आ आकर्षित हेबा द्वारा कोन हे गला परीक्षा रे पड़ी गला
ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତାର ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଲା ଲୋକ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ପଥରେ ଚାଲିଲା ଲୋକ, ଯେ ପ୍ରଭୁକୁ ଏ ହୃଦୟରେ ବସାଇଥିବା ଲୋକ, ଏ ଜୀବନରେ ଜାଗା ଦେଇଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁକୁ ଏଇ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଲୋକ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ, ଯାହାର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର, ଯାହାର ଶରୀର ପବିତ୍ର, ଯାହାର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଲାଇଫକୁ, ହୃଦୟକୁ, ଶରୀରକୁ ଏବେ କେମିତି ମଳିନ, ଅକୁଳସିତ, ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଚି ହେବାର କାମ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ଭଲ କରି ଶୁଣ, କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ହେବ। ମାଇଜି ମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର, ମନୀଷ ମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ତାପରେ କାମନା। କାମନା, ଏବେ ଯୋଉ କାମନା ପ୍ରଥମରେ ତା ଲାଇଫରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ନା, କାମନା ବୋଲେ କେମିତି? ଆକେ ନାହିଁ ତାକେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ନ ଦେଖି 2 ଥର ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଯେମିତି ଲୋକ ବି ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଦିଏ, ସେ ଗୋଟେ ଥର କାହାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କାହାକୁ ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଯଦି ଦେଖିଦେଲା ହେଇଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଦେବି ଏ ଅଲରେଡି ଏକ ପାଞ୍ଜିରେ ଗଲା। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କରେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବା ପାପ ନୁହଁ, ଯାଉଥିବ ଫଡକ ଦୁଇଟା ଆଖି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଆଖି ଲୋକ ଦେଖିଦେଲ ଗୋଟେ ଥର କିଛି ପାପ ନାହିଁ, ସେଟା ଦେଖିଦେଲ, ସେ କ'ଣ ବି ହେଇଯାଏ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ନେଇ ଯାଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥାଉ, ଗୋଟେ ଥର ଦେଖି ଆସିଥିଲ, ଦେଖିଦେଲ, ହଠାତ୍ ଅଜାଣ ତମେ ନ ଜାଣିକି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲା ପରେ ଫଡକ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖି ତ ଯାଉଛୁ ଆଗେ ନା, ଗୋଟେ ଥର ଯାଇ ପଛକେ উল্টি করে আনি করতে দেখিদেবা, আখি ভুলাই দেব, সেইটা পাপ। কারণ তেলুগুর বাক্য লেখা বলে আমার শীঘ্র কারণ মাতীয় পুস্তক গোটে তো দেখো পাপ নাই, আখি লোক দেখি করি ଯୋଉ ବିଷୟ ହେବ ସେଇଟାକୁ କାମନା ଭାବରେ ଜାତ ହେବ ଲାଇଫରେ, ଆଉ ଅକୁଳସିତ ହେବ ବୋଲି ଲାଇଫରେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଠାରୁ ଏଇ ଆଖିକି ଥରେ ଦେଖିକି 2 ଥର ଯେ ଦେଖିକି ଭାବିଦେଲା ନା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତାকে ଦେଖିକରି ତା ସହିତ ସହବାସ ନ କଲେ ବି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ବି ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତାର ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଦେଲା। ସେ ରଖେ ସେମିତି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ପଢ ମାତୀୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ମାତୀୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲେ ନା 6 ଅଧ୍ୟାୟ, 7 ଅଧ୍ୟାୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ମାତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ଅଧ୍ୟାୟ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମାତୀୟ 5ର 3 ହାଲେଲୁୟା 28 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ମାତୀୟ 5:28 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟା ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଲୋକ ନୁହଁ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶର ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିଲେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ବସିଲେ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶଟା ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ, ଶିଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି କୁହାଗଲା ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ବୋଲିକି। ଲୋକମାନେ ଗହଳି ଲୋକ, ସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କେହି କୌଣସି ଯେ ବି ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ପୁରୁଷ ହଉ, ମାଇଜି ହଉ, ପିଲା ହଉ, ଯେ ଦାଣ୍ଡା ହଉ, ଥାଙ୍ଗଡ଼ି ହଉ, ଡକରା ହଉ, ଡକରି ହଉ, ଯେ ବି ହଉ, ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ। କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ବୋଲେ, କାମ ଭାବରେ ଦେଖେ ବୋଲେ କେତେଟା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ବୋଲେ, କାମ ଭାବରେ, କାମର ଭାବନା ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବ ବୋଲେ କେମିତି ହେଇଯିବ? ଏଆଡେ ଦେଖ ସବୁ କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ବୋଲେ କେମିତି? କାମ ବୋଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀকে ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ଦେଖିବ ବୋଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବବ? ଆ ସହିତ ମୁଁ ସହବାସ କଲେ ହେତା କି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବ, ଆ ସହିତ ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ହେତା କି? କାମ ଭାବରେ ଯେ ଦେଖିଦେବ, ଦେଖିକି ଯଦି କାମ ଭାବରେ ଭାବିଦେଲା, ଦେଖିଦେଲା, ହଁ ପଢ କଲେ, ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି। କ'ଣ କଲାଣି? ବ୍ୟଭିଚାର। ସେ ତ ତା ଶରୀରକୁ ଶରୀର, ଦୁଇଟା ଶରୀର ନ ମିଶୁଣୁ, ଦୁଇଟା ଶରୀର ଏକ ନ ହଉଣୁ, ତାର ମନ ଭିତରେ ତାର ସହିତ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରି ଶୋଇଗଲା। ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇ ଆକା ଗଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡିବେ। ତେଣୁ ଦେଖ କାମନା, କାମ ଭାବରେ କାମନାର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କାମନାର ଶକ୍ତି। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର ଯଦି ହେଇଛ, ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ତୁମେ ଅଛ,
ଭିତରେ ରହିଥିବା ଶୈଳ ସଜ୍ଜା ଘର ଭିତରେ ରହିଥିବା ବସବା ଭିତରେ ଥିବା ବାହାରେ ଆସିବାର ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଅଶୁଚିର ଜିନିଷ ଅଛି ଶାରୀରର ବିଷୟ ଅଛି ଅଭିଳାଷର ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଠାରେ ଯଦି ସେକ୍ସୁଆଲିର ବିଷୟ ଯଦି ଅଛି ତ ପାଇବା ଉପସ୍ଥିତି ନେଇକି ଚାଲିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିଲ ହେଲେ ଲେଖାଗଲା ବାଇବେଲ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଖାଏ କାଦ ଖାଇଲା ଥାଳି ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଗୋତିଆକେ ଖାଇବାକେ ଦେଲେ কোন ଗୋତିଆ ଖାଇବ ঘরে যদি গিলি যাইଥିବ ଏଠି ଓଟା ସେଠି ଓଟା ଖାଇଲା आपका ସବଳି ଥିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ ଏଠି ବସବ ନାଇଁ ମୋର ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବି ବାସ୍ତ ଲଗେଇଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିବ କି ନାହିଁ ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଏ ଓଟା ଜାଗା ଲଗେ ଏ କଚରା ଥିଲା ଜାଗା ଲଗେ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବସିବେ ନାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖୁଥିଲେ ବସ ବୋଲି ମିଶା କେବେ ବସ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତ ଦେଖ ଭାବର କାମନାର ଭାବନା ଏବେ ଯିବା ଏବେ ବାହାରି ଯିବା ଯାକବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯାକବ 1 ହଁ ଏବେ 15 ପଦ ପଢ ତାପରେ କାମନା कि कौन द्वारा इनके भीतर घटिची आपको कामना द्वारा कौन द्वारा कामना द्वारा मु सब विषय कहबे कामना केते बेले आसबो शरीर द्वारा आसबो कामना शरीर द्वारा आसबो कामना एने शरीर द्वारा कामना आसबा पई एठा रक्षा पाइबाटे जोने क्रिश्चियन लोक जीवन कोन दरकार आत्मांकर अधीनता दरकार पूर्णता दरकार आत्मांकर उपस्थित दरकार कामना द्वारा काहे शरीर स्त्री हो कि पुरुष हो माइजी हो कि मनुष्य हो ए शरीर को पाप पाइनो ए शरीर पाप काम करियो सूची करवा पाइ पुनी शरीर प्रभु दिनांती ए शरीर द्वारा प्रभु गौरव पाइबा पुनी देइछंती हालेलुया हालेलुया हां तापर करो पढो 15 ताहा परे कामना एबे गर्भ धारण करी देखो कामना केमि गर्भ धारण हैला आकारिक भावरे जेते बेले स्वामी स्त्री रो मिलन द्वारा नाही कि कोन देखा जाए गर्भ धारण लक्षण देखा जाए देखो एते केमि होची कामना द्वारा गर्भ धारण ही गला गर्भ धारण देखा गला केमि गर्भ धारण देखा गला सेति पे कहूची आत्मिक जीवन केमि आत्मिक जीवन केते बेले मृत्यु हेबो केते बेले गर्भ धारण करबो केते बेले पाप आसे आत्मिक जीवन को मराई देबो मारी देबो पाप केते बेले आसे तुमर जीवन रे आत्मिक जीवन को मर्डर करबा पई नसाइबा पई क्षति करबा पई अंधकार नष्ट भ्रष्ट संपूर्ण नरक को टाणी नेबा पई पाप केते बेले आसे कि तुमर शरीर रे पेट रे गर्भ धारण करबो कोन कला गर्भ धारण कला के कामना आज वाला पिंती ही गले हेता कि आज वाला भूल गले हेता कि आज वाला सोच लागुची पानी पी देले हेले ही जो किछि हे बोले एटा कामना कोने एई हेबा द्वारा एबे गर्भ धारण ही गला पई पाप भितर ए पवित्र शरीर रे पवित्र हृदय रे पवित्र जीवन रे लागी पाप पई ए कामना से ग्रास गला पाप प्रवेश गला से पापर विषय लागी गर्भ धारण कला हां तापर गर्भ धारण करी पाप प्रसव करे कामना रे आसला शरीर प्रवेश कला गर्भ धारण कराइला गर्भ हेला परे पिला तो की जन्म है प्रसव देते हुए ए पाप प्रसव कराइला पुनी काकू जार हृदय सूची अछि जार हृदय पवित्र अछि जार शरीर पवित्र थिला लोक को एई प्रकार प्रभु को बाट चलवा लोक के पाप कोन कोला कामना नेला आकर्षण नेला परीक्षित कोला पाप ता भितरे कोला गर्भ धारण कोला एबे गर्भ धारण करि ना कि गर्भ धारण हैला परे पिला के पाइला परे प्रसव मध्य करछनी पाप प्रसव मध्य बाहर मध्य देखाई देला बाहर देखाई देला क्रिश्चियन जीवन रे तार जीवन रे पाप अछि भूल अछि अपराध अछि शरीर रो बसर अछि शरीर रो अभिलाष चालुछि शरीर रो विषय सहित लिप्त अछि बोली केते बेले जना पड़े तुम जेते ढाकी की रखो गुड़ाई की रखो हमर देशा भाषा कहूची हागला को मोट बांधी जेतकी लुचाई रोकले मिसा का हेबो प्रश्न का हेबो हां ठीक बेसी को
हानि दिसबो ବାସ୍ନା ବାସ୍ନା ତୁମେ ଯେତେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଥାଇ ପାପ ସହିତ ଖେଳ ଶରୀର ସହିତ ଖେଳ ଅପରାଧ ସହିତ ଖେଳ ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଆଗାଳ କରିବ ସେ ପାପର ଶରୀରର ଦାଗ ଲୋକର ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁର ଆଖିରେ ସବୁର ଆଗରେ ନାକି ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇ ଗର୍ଭଧାରଣ ପ୍ରସବ କଲେ ପିଲାଟିକୁ ପାଇଲେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୁଚାଇ ପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୁଚାଇବ ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ ତୁମର ଲୁଚାଇ କରି ମଞ୍ଚନା ହେଲାଟା ଲୁଚାଇ କରି ସର୍ଦା ହେଲାଟା ସବୁ ଆଗରେ ଯିବ ମୁଣ୍ଡେ ପିଟି ହିକାଦନା ଦେଇ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଚୁରଚୁରା आत्मिक जीवन टिके भी नहीं जीवन नथिबो टिके जीवन नथिबो आ जे आत्मिक जीवन मरि जाए से संपूर्ण भाव नरक को जाए आ ता पर स्वर्ग राज द्वार बंद हे जाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हां बस पुनः थरे तळे हां गर्भधारण करे पाप प्रसव करे पुणी हां पुणी पाप पूर्ण मात्रा रे वृद्धि पाई कोन ता पात्र पाप पुणी पूर्ण मात्रा संपूर्ण भाव रे दिन पर दिन वृद्धि पाइयो दिन पर दिन वृद्धि पाइयो आज एकी बसलो पाखरे आज एकी असना पाखरे गलो आज एकी पाखरे बसलो काली के एकी पाखरे बसलो काली के एकी पाखरे बसलो काली के एकी जीवन जीवो काली के एकी माने मन हेबो काली के सेकी मन हेबो एकी हेला पर नाकी पाप पुणी वृद्धि हेबो अधिक मात्रा रे पाप वृद्धि जेते बेले पाप अधिक पाप बड़ी चालबो सेते बेले कोन हेबो पुणी हां वृद्धि पाई मृत्यु जन्म दिए वृद्धि पाई मृत्यु को जन्म दिए मृत्यु जन्म हेबो पुणी कोन जन्म हेबो मृत्यु जन्म हेबो एटा जीवन जन्म हेबा कथा मृत्यु पुणी जन्म होची हायो आत्मिक जीवन कोन हेबे से माने मृत्यु आकार जन्म हेबे आत्मिक जीवन मृत्यु आकार देखा जीवो आ बाइबल लेखा गला जारी नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जाय नै मृत्यु हुए ताकू हां जे आत्मा रे जो मारे बाइबल लेखा गला प्रकाशित पुस्तक मृत्यु को जन्म दे ए मृत्यु को जन्म देबार अर्थ कोन का कोन बुझा जाउची आ क्रिश्चियन लोक मान पई प्रकाशित 2 अध्याय 3 अध्याय बुझिबा प्रकाशित ए मृत्यु रो अर्थ मृत्यु को जन्म देबे आर अर्थ कोन कहि दउची कोन हाँ बोलो प्रकाशित 3:1 प्रकाशित 3:1 शीघ्र सारदी मंडलीर दूत निकटକୁ ଲେଖ जय ईश्वरଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଶବ୍ଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଏହା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ବାତ କର आम्भे तुमर कर्म जाने बोले तुम्हें करबा काम आमे जानूछु बोलिसंती प्रभु ती आंधार घरे करूछु कि उजुल घरे करूछु ते निजर घर बटल पानी पिउछु कि अलगा घर बटल पानी पिउछु निजर घर भजा साग खाउछु कि अलगा घर भजा साग खाउछु आमे ती करबा काम को जानूछु मोर पाखरे मते पाई मते एटी रखी मते डाकी मोर पथर चाली मोर पाखरे चाली तू कु बुद्धि काम मिसा करूछु आमे सब जानूछु बोली सुनती एटी आम्बे तुमर कर्म जानू हां तुम्हे नामर जीवित मात्र तुम्हें नामर जीवित केवल चुचा नामधारी भावरे मोर पाखरे अछु मात्र प्रकृतर मृत्यु किंतु तू आत्मिक भावरे जे आत्मिक भावरे थाए जे पवित्र भावरे थाए जे शुद्ध भावरे थाए जे ईश्वर को भावरे थाए जे आत्मा को अधीन थाए जे आत्मा को बसीभूत थाए जे वाक्य द्वारा चले जे वाक्य सहित थाए जे प्रभु को सहित चले ता होची आत्मिक जीवन रे जीवित होई रहिबाटा आत्मिक जीवन न मरबाटा किंतु ए समस्त विषय विरुद्ध रे जे शरीर रो बसरे थाए जे शरीर रो काम अनुसार आका धड़क धक धक दुखु थाए शरीर रो सांस को बोले नाम से नाम रे जीवित प्रकृत रे मृत्यु मरि जाय जीवित जा मरि गई छे अरे मरला मोड़ा को गोटे राती जदि रखबो संजे बाजे जदि शीघ्र नि समाधि देलो नहीं बासना को भीतरे बसी कांडवा लग जाउती जी ठीक से नहीं
যার পাখরে বাসনা দুর্গন্ধ থিব প্রভু মিশা রই পারবে সে ঘরে থিবে না তাকর জীবনে থিবে না তাকর হৃদয়ে থিবে না তাকর পরিবার থিবে না তাকর কামর থিবে কইবা সব হালেলুয়া 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 ଏବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମତେ କହ ଶାରୀରିକ ଶରୀରର